أبي قداي بجت أبي منقوم من محضر الجنرال تادسن منقستي فيدرالين زي مقناو كمستفترات سميعهم سقطا بريزيدانت تجزاو من محضر تقرأ جنرال تادس ورد نبزحات مشقالو قصيل الله أبي زحلفو لعلي كلتا سمونات تقرأ زملكو تحدقنا معبالتات تراي مالهم لعلو تحلفتي هاقراو دحنز دركبوهم أزستي سراويت إيرتراتيوم أبي بوليتيكا إيجيبيان أستاد 3 عامتات سنحفولت بوليتيكينيا بروفيسور مرارا قدينا بوليتيكا إيجيبيا كابي كرمش الديش عمز نبرو سلام وخنتات رحقو نابعد كن قالسن يمرح كم دولة تزاريبهم سلامت عنا هبلنا بيتسب بكل ميديا نساعات زحزنا محابريتاتات بقندي نتبتات فلمنام نسنا مكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزرام كنبل أبو قداي بجت أبو مانغو من محضر جنرال تادسن منقس فيدرالن زي مقناو كم استفترات سمعهم كفتت بجت برشمانت بيليون ألنا دقاف منقس فيدرال ندل كبل كوميشن بلان تقراي أفليتو الله كوميشنر كوميشن بلان تقراي هنسا تخلاي أب وسخ مهيا سراح نياتات ملكيتا نتلفزيون تقراي مبرهي بالا كمسرارح منقس فيدرال وسخ مهيا خقابر أبارلا مغربو بيت مغري منيسترات زتيولو صديقو يزتكبر أبو كللون بتمساسال بمنقس تصدق سلازنبورو ناوغي إزبالت كوينا نتوسخ مهيا زبقع بجت آي تمدبن قزاو ممحدار تقراي كند زكال مفتحي كغمت يتعرى الليلة أبزا عامت 13 بيليون بر كوابي يدلينا كفيدرال سلاخلنا بر 4.8 بيليون كوابي دارقا ناي بر 8 بيليون كوابي حسرة لنا نزخفتات زمل بجت رما يبلنا نزبالت تحلافيت سلازي انتو حدا ناي كل حقزاو مفتحين قبار تبايلو ناي كل تورحي كتصدق تاقيرو الليلة تفاتيرو نزولو قدلت بجت منقز فيدرال فتح قبرو لكوميشن بلان تقرا حاتيتولو دما تبايلهم انتخونو وسخ مهيا تقراي نمنتاي تطويل زبل حتو زبقسو زلو اكلات تمخنيات كالي مخانم زغلصوم ببركه هاجر سغبر وسخ مهيا اب تقراي تطويل يزولو اوتو محقታት ግና ቀዳማይ ፌደራል መንግስት اب تقراي بزلو ግልጽነት ዘይብሎ መሰራራሓታት እምነት ሲነየ በመባሉ ካላይ ናይ ወርሕ መስከረም ጥቅምትን ዘይከፈልኩም አሂበኩምን በባል ዝላኸ በጀት ከም ዝመለሰም ሳልሳይ ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ክትክቦ ዝግባ ግብርና ፌደራል ከይላ أخت بوننا كم ستقمتلو رابعي كللات سسا 700 بعلن كشفنو اتممرحي كم زئزن تقراي دما اتيكاب قبري درخبت الجنزب اب زي معلقو سلازو علتهم حامشاي فيدرال منقس تقراي كساب كلتشن 16 عام تمرتنا فيدرال زلاخت بزحي قوصار مسرت غيرو بجت كما زسلعن يخون بر فيدرال منقس حدش قوصار اب زخل كللو تقراي لعل 44 شح كم زقصرتن زي دما بوغن فيدرال قبولنت كم سانم شارشاي اب تقراي مسرحنا سرارحن بمتحاسنا حد مدب سراح سلسة مهيا مخفال طروتا زوصدا قم قصار نحوحات بروباغانداتات كابكازنا منقس مخفال وزترف زبلو قريتاتات دما ألو كبليوم زقلت زلوم سقطا بريزيدانت تجزاو من محضر تقراي جنرال تادس ورد نبزحات مشقال قصيل الله أبي زحلفو لعلي كلتا سومنات تقراي زملكو تحدقنا معبالتات ترايميام أبو دبات تقراي عفار نقاتي مزنبر وطري حيلتات تقراي بكل العفار تحيسوماتهم تبايلو سراويتي تيبي آسات 10 شعبالات CDF زغطلولن بزحات زغسلولن متكعات درون نفتيميم أبي معراب تقراي دركب سراويتي مكل غالي تقزات ناي كل المحرام مخانو دحر حزن أب تقراي كم زي ملسن نزن مفتام سفح متنخار عطوغا زبع تكزن سراويتي كاد كل جزء كم زغطلن جتشت زبقاقسو زرباتات الناس معقن يمالهم حاز دما تي حق منقس او جزات تقراي زخونا بتحتي قبت حيلتات انت دركم معراب تقراي منقس فيدرال بمسرة زحلفو سانا عابي وراي اتانا قيدو وعلو اللام من قدر إيجيبيان وانا كتما زوا معراب تقراي كتما حمورات دحر اللي على حمبشت عمتات نفل موان سيبيلا وقلقلت مقعازي عيرت مال جمير اللام مجمارت من قدر سعيبوتو ممرار حق قبت حيلتات انت حوتو الكايت تقديم حراي نتمليسولو انتخون زلاقن مقبار بزحات حتوتات نيروم كابعاتو محاد مجمار مقعازي يريو منقس فيدرال زيا جمير والو كتال بحقي كصنعلنا دما نسرح لنا يلمالهم روحات حزون سقاتو مخانم زقلتو بعال اشتا دملاو مس نايدق حيلتاتن وشتاويان تر سلام حيلتاتن كوينو انصار إيجيبيان كسقسلو ابتي زوبا زولو سلام تتان موحاس دما مس منقس فيدرال ايدن قوانتن كوينو ميسرحو كام زلو تزاريبو مالهم بميدياتات إيجيبيا بقلصاب
ኣብ ዞባ ወልቃይት ፀገደ ክልል ኣምሓራ ኢለን ዝፅብፅበኦ ዘለዋ ኮይነን ብወገን ትግራይ ግን ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን እዞም ኩሎም ኣብ ልዕሊ ህልውናን ላዕላውነትን ክብርን መንነትን ተጋሩ ዝስምዕ ዘለዋ ሓደጋታት ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝእዝዞም ትካላት እናተባሃሉ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ሕዚ እውን ኣብ ዓሚቕ ስቕታ እዩ ዝርከብ ህወሓት ነቲ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ምዕራብ ትግራይ ዝምልከቱ ዝገብሮም ዘሎ ምንቅስቓሳት ሓደገኛን ግጭት ከዋልዱ ከም ዝኽእሉን ኣጠንቂቑ እዩ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚ ሒደት መዓልታት መንግስቲ ፌደራል በጀት ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ የእትዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ወልቃይት ዝኾነ ጋዜጠኛ ድሓኖም ሰርጻ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እቲ በጀት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ይኣተሎ ዝብል ሓበሬታ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ሓሰት ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረቦቶም ኣብ ትሕቲ እትሕዚ ዘሎ ኩነታት ክንመልሶም ኢና ዝብል ምንቅስቓስ ከም ዝግበር ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቀዲሙ ዘይፈልጦን በይናዊ ምምላስ ተመዛበልቲ ወገናት ብዘይ ዝኾነ ውሕስነትን ምውጻእቶም ወረርትን ሰፈርትን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ እዞም ኩሎም ፍጻመታት ኣብ ዘለውሉ ተኳሳሒ ኩነታት ትግራይ ብሚድያ መብርሂ ዘይመሃቡን ስቕታ ምምራጹን ንብዙሓት ኣቆጭዕ ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንኣስታት 30 ዓመታት ፀንሐ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ፖለቲካ ኢትዮጵያ ካብቲ ቅድሚ 6 ዓመት ዝነበረ ሰላማዊ ኩነታት ርሒቑ ናብ ዕጥቅን ቃልስን የምራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ፕሮፌሰር መረራ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረ ቃለ ማሕተት ብፍላይ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብምጥቃስ እዩ ሻቆሎቱ ገሊጹ ዘሎ ንሱ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ቅልውላው ብዝምልከት ምስ ፕሬዚዳንት ክልላዊ መንግስቲ ትኽልል ኣይተ ሽመልስ ኣብዲሳ ንምዝራብ ምስ ካልኦት ፖለቲከኛታት መሓዝዮም ብደብዳቤ ከም ዝሓተቱ ገሊጾም ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝፍጸም ዘሎ ቅትለትን ህልቂትን ሰባት ካብ ገዝኦም ወፂኦም ብሰላም ዝምለሱሉ ኩነታት ስለዘየለ ነቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ቅልውላው ኮፍ ኢልና ክንዕዘብ ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና ይብል ፕሮፌሰር መረራ እቲ ቅልውላው በብዋኑ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ብምባል ሻቆሎቱ ብምግላጽ ኣብዚ ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ስለዝካየድ ብሓቂ ናብ ዝባእሰ ፀገም ክንኣቱ ኢና ኢሎም ናብ ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮሚያ ብደብዳቤ ሕቶ ዝለዓሉሉ ምክንያት ድማ ብዙሓት ስለምንታይ ሰቂልኩም ኢሎም ስለዝሓተትዎ ከም ዝኾነ ስሚሩሎም ካብ ፕሮፓጋንዳ ወፃኢ ዝበዝሐ ክፋል ኦሮሚያ ከምኡውን ዝበዝሐ ክፋል ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝገደደ እምበር ዝሓሸ ይኮነን ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንኦነግን ኦፌክን ሓዊሱ 10 ሃገራውያን ክልላውያን ውድባት ዝሓቆፈ መድረኽ ካብ ተራ ዓጃብነትን ላዕሊ ተሳትፎ ክህልዎምን ናይ ሎሚ ዓመት ምርጫ ነፃ ፍትሓውን ተኣማንነትን ዘለዎ ንኸውንን ዝጠልቡ ቅድመ ኩነታት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ እዞም ነዚ ደብዳቤ ዝፀሓፉ ክልተ ፖለቲካዊ ውድባት ዋላ እኳ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝሳተፉን ተገለጹ ካብቶም 7 መሰረታዊ ቅድመ ኩነት ዘቐመጡ ሒደት እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘብፅዎ መግለፂ እቲ ዝሓለፈ 6 ሃገራዊ ምርጫ ሕጋዊ ጉልባብ ንምሃብ ዝተገበረ ፖለቲካዊ ስልቲ እዩ ነይሩ ክብሉ ብምንቃፍ ናፃ ፍትሓውን ንኹሉ ዝሓቅፉን ውፅኢቱ ድማ ተኣማንን ብህዝቢ ቅቡልነት ዝነበሮ ከም ዘይኮነ ገሊፆም ፕሮፌሰር መረራ ኣብ ገጠራት ክልል ኦሮሚያ ተሽከርከርቲ ካብ ቀንዲ ፅርግያታት ወፅአን ክንቀሳቐሳ ዘይምኻለን ከም መርኣያ ናይቲ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ቅልውላው ከም ዝኾነ ጠቒሶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ሰፊሕ ግጭት ይካየድ ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ተቃውምቲ ሕዚ እቲ ግጭት ናብ ከባቢታት ኣርስን ሃረርጌን ይዝርጋሕ ከም ዘሎ መላኺቶም መንግስቲ ብወገኑ ተቃውምቲ ፖለቲከኛታት ኣብቲ ዘቆመ ሃገራዊ መድረኽ ምክክር ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘተ ክሳተፉ ከም ዝተዓደሙ ብምግላጽ ኣፍ ደገ ዘተ ክፉት ክብል ይስማዕ ቅድሚ ሕዚ ፕሮፌሰር መረራ ምስ መንግስቲ ኣብ ዝግበር ዘተ ክሳተፍ ከም ዘይደሊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣነፂሩ ኣብ ዝዋን እንታይ ተቐይሩ ንዝብል ሕቶ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ንኸም መርዓ ዝኣመሰለ ነገር ኣይኮነን ክንዕደም ንደሊ ልዝብ ግን ኣቢና ኣይንፈልጥን ኢሉ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ተኣኪቦም ይውዕሉ እዮም ኣብዚታት ዘይንሳተፍ ብዙሕ መኽሰብ ስለዘይብሉ ካብ ዘተ ስለዝሃደምና ኣይኮነን ናብቶም መድረኻት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ክዛረብ ዝመጽእ እቶም ዝተረፍና ከም መንፋዓት ተምሃሮ ሕቶታት ንሓትት እሞ ምላሽ ይህብ ድሕሪኡ ንፍደስ ኢሎም ፖለቲካ ኢትዮጵያ ናብ ጫካ ተደፊኡ ዝበለ ፕሮፌሰር መረራ ናይዚ ምክንያት ድማ ምጽባብ ፖለቲካዊ ሃዋህው ዘስዓቦ ምዃኑ ይገልጽ ፖለቲካዊ ሃዋህው እናፀበብ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ነቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ በቲ ንደልዮ መንገዲ ኩነታትን ደረጃን ክንፍጽሞ ይንኽእልን ኢና ዝበዝሕ ግዜ ዝእሰሩን ዝድፍኡን ደገፍትናን ኣባላትናን እዮም ነቶም ዝእሰሩ ኣባላት ተቃውምቲ ምግቢ ንምቕራብ እውን ኣፀጋሚ ኢሎም ንኣስታት 7 ዓመታት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘይተገበረ እውን ጠቒሶም ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ገለ ቦታታት ንንቀሳቐስ ነርና ሰባት ክውሕዙ ጀሚሮም ነይሮም መንግስቲ ሰንቢዱ ይመስለኒ ኣሽንኳይዶ ሰላማዊ ተቃውሞ
ሰባት ኣብ ገዞም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይጽገመለው ይብል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከባ ጨንፈር ኣብያተ ጽሕፈቶም ምዕጻው ንምንቅስቓሶም ከም ዝዓገቶምን ገሊጾም ፕሮፌሰር መረራ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቅድሚ 6 ወይ 7 ዓመት መብዛሕትኡ ጫካታት ኦሮሚያ ሰላማዊ እዩ ነይሩ ከባቢታት መሓራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተኹስ ሙሉእ ብምሉእ ኣያተወን ነይሩ ሓዚ ግን ፖለቲካ ዝያዳ ግጭት ኮይነሎ ክብል ወሲኹ ተዛሪቦም ኣብ ፖለቲካዊ ስርዓት ተስፋ ዝሰኣኑ መንእሰያት ኣበይ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ኣብ ገለ ቦታታት ብኣማይ ተሸሓት ብጸቕጢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኦሮሚያን ኣምሓራን እትጸገም ናብ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ኢሎም ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ብረት ዘልዕሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ኦነግን ፋኖን ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኮይኖም ኣብተን ክልላት ሰላምን ቅሳነትን ጠፊዩ ህዝቢ ድማ ኣደዳ ጥይትን ድሮንን ኮይኑ ተባሂሉ ይግለጽ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብዚ ሻብዓይ ሃገራዊ ምርጫ ክካየደሉ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ዓመት እቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ደው ኢሉ ዝነበረ ደባዊ ኩናት ትግራይ እውን ዳግም ከይውላዕ ልዑል ስጋት ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ እዮም ላዕሎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ዝርከብዎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዮም ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ሱዳን ምስ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ትማለ ማስዩ ካብ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ናብ ኤርትራ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ንምዝራብ ወደባዊት ከተማ ባጻዓት የሎም እዚ መገሻ ላዕሎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ድሕረቲ ዝበዝሕ ግዘን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ኣብ ከተማ ባጻዕ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ብድላይ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ግጭት ሕድሕድ ሱዳን ቀንዲ ተሳታፊ ብምዃን ካብ ናብን ሱዳን ናይ ዝንቀሳቐሳ ነፈርቲ መዋፈሪ ኮይኑ ምህላው ምግላጽ ኣብ ዞባ ዳርፉር ሱዳን ዝርከብን ቀንዲ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ምዃኑ ዝንገረሉን መዕርፎ ነፈርትን ያላ ጀነራል አልቡርሃን ብዝመርሖ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብዚ ዝሓለፈ ሶሙን ብርክት ዝበለ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዝገጠሞ ኣቐዲሙ ዝተገለጸ ኮይኑ ብዘይካ ግብፂ ጉጅለ ህግደፍ እውን ብተመሳሳሊ ንመዕርፎ ነፈርቲ ባጻዕ ቀንዲ መበገስን ኣቁጣ ናይ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ገይርዎ ምህላው እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሶሙን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ሰብ ንብረትን ንዘስዕቦ ጉዳት ዝገልጽ ንጹር ሓበሬታ ከም ዘየለ ዝንገር ኮይኑ ምስ ፖለቲካ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ጸብጻባት ግን ወተሃደራዊት ናይ ጽዕነት ነፋሪት ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በጽሐት ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዝተፈጸመ መንባር ብምጥቃስ ግን ጉጅለ ህግደፍ ብኢዶ ዙራብ ዝግጭት ኢዱ ይሓውስ ምህላው እዮም ዝገልጾም ሰራዊት ሱዳን ድሮናት ተጠቒሙ ድሕሪ ዝወሰደ ስጉምቲ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ቱርኪ ቀጠር ግብፂ ኢራንን ሩስያን ኣብቲ ከም ወተሃደራዊ ማዓስከር ሱዳን ዘገልግል ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ፖርት ሱዳን ኣብ ናይ ሰዓታት ፍልሊ ክዓርፋ ከም ዝተረኣየ ዝተገለጸ ኮይኑ ጉዳይ ሱዳን ከም ውሽጣዊ ጉዳይ ክምልከቶ ጀሚሩ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ቦገኑ ካብ ናብን ሱዳን ንዝካየድ ዘሎ ናይ ኣጽዋር ዕድጊትን ምስግጋርን ካልእን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባጻዕ መእዘዝ ነቁጣ ብምትካል ኣብ ዓይኒ ዝኣተወ ተግባራት ይፈጽም ምህላው እዩ እቲ ሓበሬታ ዝጠቅስ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ሱዳን ናብ ፖርት ሱዳን ቅድሚ መምላሰን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባጻዕ ኤርትራ ክዓርፋ ከም ዝተረኣየ ዘመልክት እቲ ሓበሬታ ሰራዊት ሱዳን ብዕጡቕ ሓይሊ ወሃቢ ቆልጥፍ ደገፍ ሱዳን ዝተተሓዘ ከባቢታት ዳግማይ ንምሓዝ ዝዓለመ ሓድሽ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ኣብ ዘለወሉ ሰዓት ጉጅለ ህግደፍ ኤርትራ ቀጥታዊ ተሳትፎ ክህልዋ ይገብር ምህላው እዩ ዝኽሰስ ኣቐድማ ቢል ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ኤርትራን ግብፅን ንምጥቃዕ ድሮናትና ድልዋት የን ዝብል መግለፂ ምሃቡ ዝፍለጥ እዩ ፈትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚዲያ ንሰዓት ዝሓዝነ ማሕበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብምስጋን ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚዲያ ይኹኑም